Mayong aga sa bilog ng Western Visayas, magapangalagad naman na ato sinipalatuntunan ng Budyong Kapehan, direkta diri sa matahong nga igmaan hall sa Hotel del Rio. Medyo malain ang aton sining klima, baylo-baylo, that is why nga bisan kami diri tanan iligham. Anyway, mga kabiyanan, antes naton ginabuksan ning aton palatuntunan sa kinaandan ang aton nga Anyway, mga kabiyanan, antes naton ginabuksan ning aton palatuntunan sa kinaandan ang aton nga opening prayer upod sa kay Big Hoswer. Big good morning. Good morning, Cor. Sa aton nga mga pumuloy sa kinaandan, buksan natin ang aton nga programa pinagi sa pagpanguyo. Lord, thank you for this brand new day. Give us the wisdom to see the possibilities, the strength to face the challenges, and the grace to each promise. Give us your heart to do a favor. Speak your kindness, soothe a heart, celebrate a joy, share a sorrow, or in some small way, give of myself in love to another. In your name, amen. Amen to that. Kagbuksan naton ini formal. Actually, duwa kahutong ang aton nga palatuntunan. No? We have young artist and of course, padayon sa gihapon problema kag nagalungtad ding mga palamangkutanon sa aton mga pumuluyo, especially sa bagugid lang natapos nga dinagyang festival, especially sa ati-ati contest, no? So, nagapasalamat kita diri sa aton mga bisita karuman nga aga, especially kay abyan naton Joven nga kahapon na nagahatag man sa aton sa pila ka mga pagpathag kun nga siguro ini nga bahin magiging neutral ang aton nga approach, no? Gin-invite naton sila agud man nga pathagan ang aton mga tagpalamati sa mga nagkalatabo because sa imo dira big biodata nga pagpakilala sa aton mga guest dira naton na-explain why kagid agda naton sila sumo. Yes, thank you very much, Cor. No? Sa ginahambal ni Cora, do bali the continuation ini man sang aton nga edisyon kahapon nga pagpalayag sang Budyong Kapehan wherein ginaagda naton ang chairman sang judging committee sang Dinagyang 2000 kagintalakay ang mga issues may kaangtanan sa masiling naton widespread nga hindi pagkakontento sang nanging desisyon sang aton nga mga judges kag igapatag sang aton mga dinapit diri, no, natoy sa nasambit nga issue kag we'll be talking man sang mga maikaangtanan sa cultural arts. Ang nauna naton nga dinapit sa sining aga sa aton nga Budyong Kapehan, ini siya may master's degree o master's degree holder from UP Diliman, an associate professor 3 in physical education. 26 years of her life at UPV was spent not only in teaching but also coaching dances and performances for competitions wherein she was consistently among the top 3 winners and judging rigid dance competitions. She was one of the pioneer judges during the first Dinagyang competition of Iloilo and was 4 times judge of the same competition. She was quoted by Iloilo's Cream magazine as one of Iloilo's favorite choreographers of the elite civic organizations. It's a pleasure to have here with us sa siningaga sa atong Budyong Kapehan, si Professor Cecilia Corral. Good morning, ma'am. Good morning. It's a pleasure to be here with you this morning to at least give a little enlightenment, suggestions, or whatever concerning the Dinagyang controversy or chaos. Do you have anything to add? Or shall I just... ipakilala natin, anay ma'am, ang isama natin ka dinapit na sa sininga aga. Ang aton nga ikaduha nga dinapit sa sininga aga, civil engineer by profession, holder of diploma in physical education, UP Visayas, Master of Arts in Mathematics, UP Diliman, and as a singer, ini siya nangin second placer sa first Ilonggo Music Festival. As a dancer, nag-perform ini siya sa 1989 CCP Ballet Festival. And as a choreographer, on 1990, choreographer ini siya sa 1990 Ilonggo Music Festival. Nangin 1993 Miss Binirayan Artistic Dance Director
sang UP High School Dance Troupe. Kag ini siya isa man ka gymnast mga kaabyanan. Kag nanging coach sang 1997 Western Visayas Gymnastics Team in Palarong Pambansa, trainer of the Paul Gymnastics Club and the Paul College Sports Aerobics Team. Ang ato nga bisita, may-ari pa as acrobat, male contortionist, I'm sorry, and balancer of the Guzman Doria Circus and the Acrobatic Troupe, apprentice to American Circus in 1993. Kag ini siya nanging international judgeman, no? Licensed international brevet judge in men's artistic gymnastics conducted by Federation International de Gymnastique, FIG, no? Ang aton nga bisita sa sining nga aga, isa sa aton nga mga bisita sa sining nga aga, si Engineer Joven Cablas. Good morning, Engineer. Okay, thank you, Miss Sue. May aga sa mga tanan nga nagapalamatikag na natanaw sa Budyong Kapehan. And we are happy and privileged to be here today. Thank you very much sa kay Joven kag sa kay Professor Cecilia Pural diri. And magakabyanan padayon nila naton ini bangod nga madamo sang nagapinamangkot, no. At least neutral kita. Kuhaon naton sa mga tao nga may mga eksperyensya being kung ang natabo bala sa nagligad lang nga dinagyang. Because I talked to Joven kahapon by phone and of course sa kay Mampural. Wala na, no, we don't want to blame anybody here, but kaatagan kag pagpaathag sa tanan. Unahon naton siguro si Mampural, no, sa imo pananawan, ano ang dapat nga himuon sa resulta sa itong ati-ati contest naton, ma'am? Well, anyway, hindi naman natin maislan ang results ng judging. But I think there should be food for thought for the committee on mga criteria and selection of judges. Now, in the first place, ang ilang mga judges, no, 5 sa isa ka stage judging area. All of that, nag-judge na sila sa 4 criterion. I mean, music, nag-judge sila sa costume, nag-judge sila sa choreography, the same set of judges. Dapat, may isa gitira sa ila nga judge nga para gid lang sa music. For example, you are judging choreography. How can you concentrate on the music? How can you concentrate on too many things at the same time when the judgment is really rigidly on movements? So, magsiling ka nga music. Ang result ng music niya, it's just merely maybe on their synchronization with the movements. Pero dapat may aragid isa daya nga expert sa music who should be a judge. One of the judges in each judging area must be a music expert who will judge on music alone. Okay. Ang second point there is that there must be a judge, an artist probably, who will judge on the costume. So that and the rest of the 3 judges should be on choreography. On an artist or a couturier, and 3 are choreographers. Who are really choreographers. I mean, they're not only teachers, but they have the experience of being a coach in judging in dances and competition. Some teachers are not coach or trainers. They are teachers, of course, they know, but to be a coach is different. Yes. From the experience is far different from merely judging without experiencing. Okay. So the suggestion is to make the judging more precise. There must be these experts in the field. Precise ang judging, so that in case there could be no complaint. I think this is one of the factors that must be considered. Okay. Amo ning maayo siguro, no,
Bing arad na si Joven sa tupad. Yes, Korno ko taman abi ang reaksyon ni Joven, no? Because we understand ini siya nanging judgeman, no? Yes, from 1988 to 1991 ini siya nanging regular man nga judge sa atong pagpatigayon sa dinagyang contest naton sa duha ka mga major contest. Joven, can you give us your reaction? Okay, sa nagliligad in 1988 to 91, though the same man ang procedure, amo na may judges kada judging area, 5 kabilog, then 5 man ka station judging area. So first ang una daw kahapos mag-judge kay isang una daw as in dagyang lang daw saot-saot. Tapos here it comes binirayan. They were the first tribe na nagpakita sang dance element saot yablaw. So until then naging trendy na. So here comes bola-bola. May theater ang dating. So sabihin it's right, sabihin na lower class naman na. Now this time kay naga-change man ang time. Ang iban nga tribo nakaka-come up naman nga magkopya kung sa saot like that, yeah? So sa una dagyang lang until mga 92 siguro, nakita ko may mga props na, may mga igurot na nga nag-alabot diri sa dinagyang, may mga maranaw na, may mga Muslim. Do may storyline. Pero ang plainly aside, tabi kay ako choreographer man ako. Di ba may theme kita? Sometimes nakita ko daw hindi thematic ang natanaw naton saot na lang ay nami colorful siya, may mga Muslim, may mga na tapos naga-claim sa isa ka kriteria ng authenticity and there no such thing as authentic about dinagyang kaya adapted man lang niya do tekon dinagyang isang dagyang ate ang ate way man ega costume, di ba? Kaya ang nakita ko gani nga paano ma-integrate mo nga ang mga igurot nagkadto di sila ilo or ang mga maranaw mo na bla. Kaya nagamalit na dapat authentic ating pagkita dahil nga dinagyang amo na siya. So kung isa mga choreographer, daw na-overwhelm ka ba ay dapat nami. Kaya nami ang costume sa igurot, di ba? Or Muslim, di ba? So kung kaisa nakita naton daw nag-deviate kung ano gid. So ang iban ng mga tribo nga wala sa mga idugang nga mga dramatic element may way sila sa mga dance theater, hindi sila school based, makita mo nami gid man tiyang isa kay may imagine may mga bis may mga aswang may galupad-lupad man di bala no. But basically the dance itself is a performance ano man lang namang novelty design man na mo. Amo na nakita ko. Ano naman ang ma-react nimo or mahambal nimo sa panugyan man ni Professor Corral nga dapat iba ang ang pag-judge, let's say isa ka judge ang magalantaw lang sa bahin sa performance, isa sa music. Okay, that's true. Dapat daw amo gid man siguro kay nga amonik kung magamba ka nga PE teacher ka, ang field ng PE hindi lang kay dance mo, may sports pa siya, may music pa siya, di ba? Or my health, or we call it a PEM, abe. So talaga sa ka nakakita sa isa ka tao nga nami ka magkanta, you know how to play musical instrument, you know how to dance, you know how to design costume, or you know to adapt the trend of dance kasi nakita ko mostly sa mga PE teachers well versed about folk dance, di ba? But dinagyang is different dapat medyo medyo cyborg man na type. This is a kind of hip hop, wave funky, and dance acrobatics. Most likely may inclination ka about dance acrobatics. Nakita mo naman to may mga back handspring or natawag na nga back dive. Kalaluoy naman ng iba. Updated ka kinanglan. Updated. And secondly, you must learn to empathize kung ang gina-execute sang dancer. Kaya kung isa, nami ang ilang obra, execution, uniformity, but it's very simple. Calisthenics compared with gymnastics or dance acrobatics, budlay na yan. And there is a race. Ang na nakita ko. So dapat gid man there should be somebody to head along that line nga field mabi amo niya kung visual artist ka sa costume ka lang, di ba? Kaya hindi naman tanan nga visual artist ka balo magsaot, di ba? Or choreographer ka nami ka mag-design sang costume, hindi naman na tanan may certain field of interest kita kag may forte bawat isa-isa. So in my field in kadi ako gymnastics, no, I've been a part of the international judging for
I started in 1997. Kaya amo na siya may lesson short examination mo. It's just like the board examination and we call it cycle. Ang every cycle amo nang for example 97 2000 amo nang license ko subong. So ma-end ako subong 2000 for the Sydney Olympics. The next 2001 makuha naman ako exam from 2001 to 2004. Ang if you take the judges course, bisan bisan bata jutay ka regardless or ano ka na yan, bisan hindi ka teacher, hindi ka professional, kahit sidewalk vendor ka, pwede, as long as you're qualified. But of course, you're going to pay that in dollars. So, last time, we were the last country in the whole world nga nagkuha sa examination. That was in April 1998 sa Manila, sa Ultra. Kasi last time was in Kuala Lumpur, Malaysia. We paid $250. So, ang examination, kay ni judging is very critical, di ba? Ang batayan dito is score eh. So when you say ginagyang, saot man na ya or dance or di ba is purely perception. Hindi mo man ma-quantify nga ay nami ang costume sa isa ka tribo, hindi nami ang kotuya, di ba? Kay perception sang tao lain-lain eh. Ang adaptive lang influence mo. Mayara nami an ka man niya sang simple nga steps, mayara man niya gusto man niya ang budlay-budlay bisan way gadungan, okay lang. So, sa judging sa amon in our field, a day before competition, hindi lang natawag nga briefing. Wala kami, sa sulod lang siya kakwarto, at least 6 hours kami dra. Tapos, ginatanan ang kriteria, doon ko baga battle, tanang mo tapos, may video, a film showing, example, the previous competition gymnastics mo na, i-play na siya. Tapos, may pre-judging trial ka mo. Tapos, after that, okay, you come into scores. May head judge kami nga, amo ng expert sa tanan-tanan. He knows how to read all the skills. Mostly mga kano kag mga Hapon, amo ng mga head. Sa Philippines, so far daw ay pag B-jury lang kami. Now, pag after sang judging panel, amo na, kamapig, anong score mo, like that. So, meron ako isa, simple perception, meron ang mga judge, mga personal biases mo. Example, Hapon ka, siyempre, Hapon man padagon mo, di ba? No. So, in our case, international judging, sa anom na ka-judges, set of judges mo. So, isa po sabi, ang contestant tabi or gymnast, gaan mo sabi, sa isa, first, sa isa na, second, isa yung gaan sabi, fifth, di ba? Hindi mo na ma-question nga fifth, siya ginbutang mo na siya nga judge, amo na yung perception mga fifth lang kayo mo lang nakita ya, di ba? You have to respect that. You have to respect that. Okay, now. Ano ang rules ng head judge? Ang head judge, makam in siya. Okay. Judge number 6 sample, why did you give 5? Amo na, rank 5. Explain mo ang side mo. Ganito, ganyan. Until i-assess mo na siya, hindi pwede, hindi i-valid ang ibang mga reasons. Okay, it's very, very far. Ang contradictory sa duwa ka first, sa tatlo ka first, sa duwa ka second. Di ba? Kaya mayara, nag-pull down. Okay. So, ang natabo sa scoring system, the highest and the lowest score, gina-scrap na siya. Because this is a bias score eh. Di ba? Ang pinaka-highest, Kag lowest. lowest, Okay. kaya scrap. Scrap. Okay. And the middle scores are being added. So example, 4 na middle scores. Excuse me. I-add na sila tanan, then divided by 4 to meet in a certain average point. Kaya muna ang meeting line. Divided by 4. Kay 4 sila kaniyang anom, no? Scrap mo ang duwa, highest and lowest. Ang Okay. middle score, i-add mo siya, divided by 4. Kay kung hindi mo siya pag i-divide, makamapong ka isa nga mag-angat ng isa ka nga do inang do balabalansi ang ilang execution bala. Iniya ang natawag na sa central tendency sa statistics bala. Nga an average we're in amo nang at least a meeting point nila o standard. So this time the Miss Universe adopted this for more than 15 years na, the Miss Universe, and they had asked the FIG or the Federation Internationale de Gymnastique to adopt the system kasi it started from from gymnastics. Ang sa skating kasi dance sport lain man, ranking lang sila pro no scrap of scores. So kung tanawon natin, if you can remember Miss Miriam Kiambao sa gown, sa interview may mga rank 9 siya mo. Bisan sa gown may nakatag siya sa 6 kahit nagtaas ang gown niya. So kung ginsunod natin ang dinagyang nga mga system nga i-add ang tanan nga score, si Miriam Kiambao makalabot sa second runner up, malusot pa siguro ang Spain, mahabol pa ang Spain. But because of that judging system, hindi apektado ang score ni Miriam Kiambao. So she come up into the finals until naging first runner up siya. Kami isa to ka judge, I can remember Hungary yata. Amo ginaga-pull down kay Miriam, consistent talaga all throughout the tally. So hindi affected ang imo nga score. Kung qualified ka for first runner up. So amo na tayo kung limang sorry. Kung 5 judges sa judging committee,
ang highest and lowest, scrap mo na siya. Kay, bisa ano mo kadaya, ano mo kapabor, useless man dyan po ng score mo, di ba? And the 3 middle scores will be added and divided by 3. Okay? Kaya, Mathematical nag-approach. mathematical, that's mathematics. Okay? So, ibig sabihin, kahit anong personal biases mo or prejudices, hindi mag-exist. Okay? To come up to that, gawa mo na ang laming to. Yes, ma'am. I learned from a reliable source last night that that the first place winner were ranked by 2 judges as fifth and fifth place. Pagkatapos may ara man sila. In fact, the judging was not unanimous. Kuan gid katama controversy among the 4 according to a very reliable source. Now, 4 kuno sila nga contenders who were really very strong. Nga nabudlayan sila bla mag-reconcile. Kadi even the first placer got 5th in among all the judges. Dason ang second placer nakakuha man 2 ka 5th sa 2 bang ka judges. In other words, wala hindi unanimous. There was really a diversity of opinion concerning the judgment. How about sa criteria, ma'am? May dapat ba lang yeah. change? Yeah. So I was suggesting the experts, no? Yes. Particular experts, as I mentioned before. Now, there should be in the criteria intricacy of movement. No, because if there is none, for example, a group performs very simple movement, just walking or running or like that. Pero perfect ang performance, mastery perfect. Now, here is one group who does a continuous 2-minute very complicated movements. And yet, may error nga, slight error. But complicated ang movement. Now, if you were to judge this, who will win between the two? One who produces very simple step mastery and perfect performance, or one who executes a very complicated movement with few errors. Imperfection. Now you see the point there. Yes. So it happened with the groups who were performing. Some groups had very complicated Yes. steps, and yet that was not taken into consideration. That is my personal opinion. I do not mention any group, but this is only an observation. Some groups perform for 2 minutes straight, hectic movement, and yet that's not considered. Yes, Joven. Okay, and that's true. Intricacy of movements or difficulty of sense is very important. Pareho na nakita ko, may arakit na tribo, uniform is very clean, uniform, but the execution is calisthenics, wherein you can find another tribe, grabe, dance acrobatics. You know, dance acrobatics is may risk siya, may risk go bala. Posible ka ma-aksidente or ma-hospital ka. Pag hindi perfect ang execution mo, delikado. Tapos may mga saot dito, nakita ko nga may kinangan coordination. Okay, may mga propelling ba, may mga tangkas-tangkas. Kung mahina lang ang coordination sa dua, flap na to, that's a big defect and it's very dangerous. Rather, Babugat ina, Juve. yes. Babugat ina dapat. In our level, abisa man sa dance acrobatics, I studied about that, no? Mas taas ang level niya. In last year, 1999, there was a world competition for choreography that's in Saitama, Japan. Okay, out of 73 countries, ang nagdaog, Philippines, the power dance, I just know, familiar kami sa power dance, it's from Douglas Nieras. Out of 73 countries, ang first runner-up is South Korea, third is Japan. Ang score sa Philippines, 94, 95, 96, 97, 94, 95. Ang sunod dyan, ang first runner-up is 54, 55, 56. It's heaven in earth, kumbaga. You know why? Because ang dance elements ng Pinoy, acrobatic siya, pero inang makita ang mga clean, ang emotions may harap pa eh. Dapat hindi pwede nga execute ka lang, you do the tumbling without emotions, or you do the rhythm, nga why emotion, dapat may emotion, iba't siya goal mo as a judge. So, makita ka ng Pilipino, grabe, man nga, kung sa craft lang in terms of dance, hambal sa mga Hapon, kuno kag mga Chinese, gagang mga Koreans, grabe, kuno sa whole world, ang Pinoy pa sa uton. Kung maggupya ko sa sobra-sobra pag idyang makita niya. Now,
Ang in terms of intricacy to kayo na mabalik kita dira. Anong dapat sinig abi ang briefing kasi ang kabataan most of these warriors na nag-execute mga bata, they will never enjoy to love folk dance siguro nga steps or maybe ethnic. It's for may mga part ng mga ethnic na siya medyo dramatic element na siya, but basically anong ma-enjoy sa kabataan, mga hip hop, mga hip hop lang sa funky, techno, tapos acrobatics, nag-uso subang sirko. Kaluluoy naman ang mga kabataan yung grabe ang risgo gin obra. Sang sa isang hapos-hapos lang calisthenics ng gidya, di ba? Inang kumbaga hindi as a judge sapat batyagon mo kung ano ang risgo kagabudlay, kag ang skill is it true to all or true for one only. Amo na bala dapat i-count na sa judges. Amo na. Pero hindi we cannot blame them, di ba? Kasi lain-lain no orientation tamo. Okay. Human factor na siya. Yes, ma'am. So that, dapat sa criteria, it should be included intricacy of steps and figures. Dapat aragin na. Kay man, mo na, we have just given the example. Kay group might be performing perfect, pero simply tama. And yet, here is a group na nag-perform, execute budlay gid. And yet, they compete with one another. And finally, you'll find out ng isang simple mo pamdaog. Nang sometimes, there is a sort of, for people who understand, and I think that should be taken into consideration sa judging. Ibutang gid na intricacy of movements and figures used. As it is, why not sa criteria? I don't think, I have not seen the criteria this year, but I don't think may ara na da. They should consider that because ang tanan na choreographers may maara nga mga abilidad kagdaso dapat kung gusto mo ma-attract gid ang crowd sa performance, dapat may exciting element gid ang kada isa ka performing group na mga sensational ideas, let's say, para nga makatch mo ang pansang audience. As it is, ang performance naton diri medyo care. I mean just like that. The same throughout from the beginning, from the first time Dinagyang came out. Dapat may ara ginayang mga sensational features na pagbaon sila. And that should be included in the criteria. That's another point. That's that right. should be included in criteria. So that at least there is an improvement, creative ability coming out. Not just merely like that all throughout. Pariyo man wala ko, let's say kung nagalantaw ka, nakita mo ang performance ang lima. Let's say may lima na ka mga grupo nga nag-perform. Ang fifth nga group, nakita mo nga all of sa lima sa ila amo na ang pinakamaayo sa performance nila. But before mag-end ang ilang performance, may isa tubi nga nagtalang o kung may nagpalpak, diba ang ordinaryo nga tao magambal na sila nga ay sayang tani sa lima sa ila mo na to tani pinakanami galing kay isa ang nagsala wala na sila tsansa. So dapat tamdon ina sang aton nga judging committee ang Muna namin sining magina, okay. Example, ang imong execution budlay. So ang chance is masala, di ba? Pero muna bala nga sa Japan ganinya damor gani nga tangkal ang ipon mo nga hindi siya bala magtadlong kundi sa mga kanoya win some smile, di ba? Naka brace. Sa Japan iba damor nga tangkal ang ipon mo beautiful kaya. Yeah, that's true. Okay, ang imperfection sa kanila is beauty. So nang nakita ko siyempre you go with parang gina-compare mo, one, executed the calisthenics, very easy, light aerobics. Other is dance acrobatics, gymnastics. Dako naman, it's heaven and earth, di ba? Kasi ang iban, di man ang maka-gymnastics can do the dance aerobics. But ang naka-dance aerobics cannot do the dance acrobatics. Di ba? And I'm happy kay subong daw trendy na ang style. Trendy na namin daw medyo high-tech na ta, kaya because of this technology, And including the costumes, medyo may mga cyborg ang dating. It's very new millennium, including the mga designs sa mga na may anak ko. Galing mo naman orientation naman sa judges if they adapt kaya na authentic. Kaya sabi ko, which one is authentic? You cannot claim authentic about Dinagyang.
adapted na naman talaga. Is parang sulu, even the drum beats, no? Ito ma-comment ko, because Music. I'm music percussionist ako eh. May isa ka tribo na to mention na lang. I call up some of my friends nga nagatukaran ng mga drummer sa mga PC band lang, sa mga banda mo lang. May isa do ka tribo, dinota, gidya. Ginsip, kumbaga sa mga banda, ginsip pra, gidya balaw. Ang ibang nga tribo is Kopyanay eh, kapikat sa kay. May isa gid do ka tribo nga hindi lang ako mag-mention. Grabe, saludo gid ko ya. Very, very fast ang rhythm. Pero Ginsip hindi mo pra, to dinota. daog sa best. By the way, may I just make a comment on this? Joven is saying this because he is a trainer of a drum corps, and he is a band leader, and so I think he is more in a position to say Yes. things like that. I used to play drums before na high school. May family combo kami sa unam. So, amo man ay so hindi ano man nagubid. May little training about drums no. Na ma-identify mo ang ibang nga mga drum beats dali makopya. May isa gito ko katribo nakita galalain I mean nakita ko grabe gidya si Prado. Kun baga dinota balaw and including the instrument. Nakita ko yung instrument nila. Talagang ano kun baga kun pwede mo sa i-compete sa mga Rio de Janeiro sa mga Brazil, Mardi Gras. May isa nakabit, hindi lang ako manugig ano nga tribo. Wala sila madaog. Kasi dapat may musikiro, kita magpungko na mo. For music lang gid. Okay, drums and you must be a percussionist. Amo na siya. Then ang sa costume naman, siyempre may costume iba nga ka common lang mayroon nga ka flaring na nami tulukon pero kung visual artist makita mo kung ano ka budlay ma-identify may mayroon iba nga daw simple lang tulukon pero budlay lang siya obron amo na siya amo lang effect sa choreography naman mayroon naman makita mo nga parang pasay na kumbaga nakita mo na previously di ba okay napakita nga mo ng execution mo ni nakita si Isabe naghigda mo lang isa di ba so may parallel you will die in comparison rather if you look somebody nga may isa ka choreography nga wala gid siya very original gid dito ka magtutok di ba kasi amo na siya mo ang originality ang kumbaga ang idea sa choreographer lang nga lain ka sa iban bisan hindi ka nami bisan lain ka sa iban di ba amo na yan bala discovery May iban ka mga tribo, ma'am, no, na-notice naton nga ang ilang nga mga performance before, no, sang last year, medyo gin-modify lang nila. Yes. Oo, kaya Yes. may mga tao ang nag-mention nga, ay, amo man nagyapon ang Amo ilang man performance gyapon. nila sa nga, Oo. ano, medyo giniba lang nila ang ilang nga mga formations. Sure. Oh, yes. And yet, you cannot say that they copied it from last year because whatever you see, that is what you judge. You do not base it on last year. But it is on the present actual movement of the people. So ang ako nga summary lang is that idugangan nila ang ila criteria for judging. So ibutang nila amo nang mga experts in particular field no pagkatapos dugangan nila ang intricacy of figures and movements. Pagkatapos, put a sensational, what you call this, element. There must be a sensational element in each performing group. Nga, when you look at it, daw mahanga man palang tao, that's something new, no? Hindi na, year in and year out, you stay at the stage and you see the same performances. So, anong improvement sang ginagyang? Actually. and isa pag Yes, balikan natin mga kabyanan ng ating mga bisita diri sa pagtalakay sang mga pamaagi sang judging sa aton nga dinagyang diri sa syudad sang Iloilo. Balikan naton karon si Professor Corral kagasubong man si Engineer Joven Cablas no sa pagtalakay sang aton nga mga issues diri after this commercial. nga mo nang come up nga dapat supposedly amo ni pero ang natabulain pa amo na bala Sabahin siguro sa mga commentators kay ang aton nga mga judges wala man ni sila naga-monitor sa mga radio stations no kay concentrated man ang ila sining attention sa naga-perform sang aton nga mga grupo. Siguro ang kung maghambal kita sang influence, mas nga may maka-influence siguro ang impact sang audience sa aton nga mga judges kay mabatian gina nila sa mga commentators Okay. kay hindi na nila yung mabatian ang atong mga broadcast. Yes, ma'am. Kaladlawan gining impact. Sir, The word sa impact. stage. leading just before the performance Oo, ang namin kami mga namo announcers, just before
Baglawag just before kasi may damo mga adjectives ng kaisa na leading eh. Actually, sige, we must learn to accept that. Siguro you're referring to sa mga announcers sa Oh, stage. sa stage, oo. Ang mula Even hindi sa stage, ang anyway, siguro maybe sa mga untan okay, there it's nice talking about historical background sa mo na. But some statement, but sining ko but sama hindi tanan are leading na siya. And ano gin-mention mo last time magulang? Sa commentator. Sa mga commentators. Influence. Yes. They were warned not to say anything that will, in a way or another, would introduce the, would produce impact on Tapos the mo audience. yung balaw, kung may kriteria nga audience impact, ganyan nangyari, no? I don't know how it's true, no? Kaya may ibang, no, ginistribute sila sa teacher nila sa mo na judging area. Oo, Mamalakpak lang. oo. So mo na nga, like in the beauty contest, mga folk dance, or ano pa nga na, may tawag nga audience impact. So natawag na namon sa Manila, hakot impact. Kasi example, labi, taga-estansya kayo mo, or taga-Bacolod, kami nag-compete ka di, perdi kayo mo eh. Alangan ka madala sa pamalakpak, di ba? O, di ba? So we call it hakot impact. Ining mga, sometimes you cannot rely on that eh. Oh, by the way, ang impact nga ng award, audience impact, ako daw hindi ko sold out sininyo, no? Personally, ha? Yes, ma'am. Because an audience might appreciate a very simple movement, and then because the ending of a simple movement is such that it could produce a clap from the audience. The movements were very simple. There is no need to clap for a person who understands, no. But because the ending of that simple movement now could influence the clapping of the audience, no, impact on the audience. Do you mean to say that will affect the scoring? Hindi man eksakto. Pero basi kung may mga judges bala nga during the performance, ang ilang ginapanilagan kung kaysa ang reaction. Sa audience. Siguro in a way, basi kung maka-influence man na sa ilang And that's sa true. judging. Oh, that's true. Ay, nami. Pero daw hindi. Ako hindi ko sold out sa It's not reliable eh, di ba? Kung mo muna ng basis. Nga nata, ginisla na nila sa intricacy of movement. Oh, you understand better, no? Hakuton mo lang imong mga katribo dito ako sa judging mo na. Oh, tanan ka mo. Hala, hakuton mo ng imong upod. Kato Palakpak na dyan yun. stage 3. Hakuton mo naman sa stage 4. And they produce the impact every time. Now, is that reliable? Kag ginahin nga katabuin na diri no bisan sa opening salvo lang kundi sa opening salvo nato diri sang dinagyang may mga performance na nga aton nga mga tribo ang pila ka mga eskwelahan diri sa syudad panagtag ni nilang ilang mga estudyante para nga makuha na ang sang audience no. Kabalo ka man gali. Oo. And that is what I mean. Kaya ang audience impact nga hindi reliable. Because the audience might be clapping for something which is not unusual. And sometimes funny, example mahulog ang bahag mo, plakpak sila. Ay, Plakpak sus. sila. Sigurado, gid ko. No, dapat ang audience impact na kuhaon. So kung may mahulog ang bahag, bipulo ka bilog, mas damo gid plakpak. Isla na lang bala sang intricacy of steps and movements para at least more reliable, more precise. Kag eksakto gid sa to judge which one is the better of the group or the best. Ano naman ang mahambal ninyo sa costume sa subong tuig? Kaya na-notice naton sa sining nga tuig nga pagiwat sang dinagyang core, no? Inang lapnagon ang matawag naton nga bare bottom exhibition or display. How would you Okay. react to this? So actually it started with mom. Sa una nga aton do tago-tago, di ba? So this time nagabag Unahan sang bula-bola. mana okay. So actually daw trendy, daw trendsetter sila. Pos gintapatan naman sang ibang nga tribo until makita mo subong tanan nagabahag dalan. Aside from that naga-dance belt na lang. Okay, the more you expose
your back part is better, di ba? Mas emphatic siya. Ano siya mo, amo na mga namin nga parte sa mga lawas ng tao ginatago, di ba? so that will give a hakot impact. Pero nang if you trace it at the beginning, primitive gid man ang aton ginapalo, hindi ba? Magsiling ka nga primitive, ano ba ang costume sa mga primitive people? O, TEC, amo na nga may bahag, may mga bare bottom, may mga okay. And then the costume wise only sabi mang I am thinking of something else, no? Yes, ma'am. Daw ang dinagyang nato is slightly commercialized. Yeah. Daw people are participating or fighting very strongly, practicing very rigidly to win a prize. Nga mo na. Prize, Actually, at the start, ang concept ng dinagyang is to bring out the message about the Santo Niño. Karon, as it goes down, daw hindi mo na makita ang message. The message is obscured. And it is rather obscured by by having it daw commercialized na system bala. Daw amo ni people fight. People go to the extent of not talking with each other for 1 year probably. And the schools having disagreement with one another and having chaos with their students, something like that, because of fighting over a prize. Or what? Hindi mo na maintindihan ano ng klase sang dinagyang subong commercialized na kit. Kag ang isa paging kabagay nang nakita ko ka matamat ka dula ang religious aspect Oh, nga gani, sa bahin sang aton nga mga tribo. Kung nakita ang performance sang sang Cebu, katahom sang ilang lang mo gid nga ang devotion sa kay Senior Santo Niño ara makitaan mo gid nga mga pit senior. Dapat every movement of the dinagyang must be focused on along that line. Religious in nature. Amo siya nga nagagap. Yung mga nagailinaway ni sila, kag nagadisgustuhan ay, kaya man I think ang values ng tao is really slowly changing. Amo ni nga ang ilang mga disagreement kag mga what you call this, mga like mga drawbacks is really based on the values. No, ang mga values ng tao subong lain na di nga magsagad kagid kinaway. Diyos ko. Amo na. Tapos you are tapos na to. Nga magsagad pa kang inaway. Why there is no reason to fight over something which is already gone. Indeed, during the early times, during the Olympic Games, kung ang players antes sila mag-start sa game, masiling na sila nga they pray. Pero ato nabi masiling ka, about Diyos ko, padagaman kami maluoy ka. During the early times, during the Olympics, at the very beginning, ang ila prayers is, may the best team win. Kung ang tanan nga pansang tao, ang ilang concept will be, may the best team win, they will never fight over each other, hindi gid sila mag-inaway. It is not a matter of how you win the game, but it's a matter how you play the game. Ang diferensya subong kay way na ng Maxim nga na. Ang Maxim subong about Diyos ko padag-agid kami. Ano na lang? Pero ma'am, yan mo na rinaway sila. Kay way sila magdaog. Maybe the prize is not intended for them. By God. Siguro talagang hindi maswerte. Kay bisan si Unyok Velasco gani nakita mo di ba? Olympic na gito gani. Ang sumbagya kadto sa piyak nga puntos, di ba? Hayag na at saka highest level kung bagay mga dignified na yung mga judges, di ba? Pero we cannot blame also people having these thoughts, no? Kahit may kanya-kanyang ang perception nga ay nami sa mo to may mga personal conviction man. So kung kaysa hindi naman sila mabasol, they were emotional, mo na sabi, kaya they exerted also effort, time and money, di ba, mo nang involved. So ang ako lang guro advice or ma-recommend amo na is to improve the judging system because amo lang balo hindi man kita question sa mga judges, kulang kita kwarta, hindi wala man kita sa authority nga mag-question sa credibility sang judges, di ba? Kasi sino gigitabi mag-question, whoever they are, accept as they are, kay ginkuha na sila gani, kay they are willing and available. Ang ato lang is just judging system kay nga maka-impose sa sang biases mo di ba? Amo lang na That's why. Amo nga pasalamat man tabi sa ila.
It is because explanation kinahanglanon ini. Kag nagapangayo ko pasensya kay hindi ko ka ginhawa. Yes, before we wind up siguro sa ating first portion sa ating Budyong Kapehan, may ano lang ako, may ipamangkot lang ako sa ating duha ka mga dinapit diri kun bala sa ilang pagtan-aw, were you satisfied sa nangin resulta sang judging based sa inyong kung diin ka mo ang naglantaw, let's say kung sa judging area number 1 ka naglantaw, ma'am, dapat bala mo to ang nangin resulta, or sa let's say kung sa TV ka lang nakakita sang performance ang aton nga mga grupo, dapat bala mo to ang nangin resulta. I was in stage 3 Yes, ma'am. because I had a balikbayan na visitor, no? Pero that is a personal opinion. Yes, yes. I would not like to divulge my personal opinion, but I would like to let's say, abide by the decision of the judges. No, I have been a judge, and it is not nice to contradict. Although, in my personally, I have in my mind my own opinion. Hindi lang ko gusto nga pagbaon. Okay. Now, I think that is what should be our attitude also, that we should respect the decision of the judges, regardless of Kung ano sala man na o kung ano man. It is already there. And maybe the food for thought will be to make the criteria better next year so that there will be less controversy on the judgment. So, what would you suggest kinanglan magpatigayon sang isa ka forum nga i-discuss ini maayo ang aton nga criteria for judging and anong manners ang pagpili sang judges? Dapat gid siguro. Dapat gid may ara gid. Ngayon no, there should be a this committee should be called, no? And be given the feedback. Kung bagaan mo ang kuan bala ng kung ano ang nagakatabo, anong cause ni tanan, ano what should we do next year or mga muni na bilang ma-discuss na mo kung ano mga points for feedback, no? Kapag tapos try to improve along it. Hindi nga just remain there like that. Amo man nagyapon. Di mo man nagyapon matabo na may disgusto. Pero kung improve nilang system, they could show to the people that at least they are doing something about it. Yes, Joven. So, actually, daw namin naman ang pasalamat na sa mga committee. They have done their part na working. So, as human, we don't di na maging man ma-perfect ang talaga craft. So, siguro little by little nag-improve kita and we learn from our mistakes. And tapos, i-cater naman ang tawag ng evaluation and reaction. Kasi siguro, kada tao naman human na mag-react kagid, ay hindi ko conforme nga amo na, di ba la? So, we will cater them. Let's validate how true and kung mano ma-rely mo na. Tanga ako na improve, and the committee mo na should be researchable. Pangita agad sang right person, or if not, look for a neutral person na muna gastuhan nyo lang galing. But during my time, Aralay Monino Duki, taga CCP, and Sol Fernandez ang last year, ang subungan nag-judge. He's from Philippine Valley Theater. I know him very much. So we've been together. May import man kita, gamay-gamay, but it will not neutralize. Kasi siling ko, kay bisan ano mo ka-imports, goro, kung ang this one, pwede mo ma-influence ang judges Ang biases and personal, masulod makamin mo pagid di ba? Unlike kung masing ka mas-scrap ang score, looking for that average is very effective in being practiced also with the Miss Universe. I guess siguro we will get out of the controversy. I would just like to make a comment. Maybe we might be hurting some people, some feelings of people who are concerned, no? But our purpose is not that, really, no? You might tell us probably sinuogid sila na makomentaryo nga mo ni, matag suggestions nga mo ni, mga mo ni, something like that. Because they were formed, the committee was formed because they are knowledgeable. So we give a salute to that. However, there are some experiences you cannot buy. For example, some people have been judging and they know so many things also, which might be ma-overlook man some committee. The reason why we are trying to clear out or to give some suggestions para nga base pa lang na-overlook man nilang some points.
That's the fact. But to the committee, we have nothing to say against. Only we are making suggestions. Okay, that's true. About si offended man lang iban Yes. or ano, pero plainly we do this for suggestion. Ining if either acceptable or not, we are not trying to kay nagapasalamat gabi akti sa committee, di ba? Kung wala sila hindi man wala si ma-declare nga madaog guro, wala kita sa mga judges, di ba? Pasalamat ka sa ila. Now, but we are looking about trace a little thing so din dapat pwede abi kita mag-innovate or magdugang. Ini little suggestion lang, okay? Welcome lang whatsoever, di ba sa? Amala na amon. So, gapasalamat kami sa tanan nga members ng working committee sa tanan ng mga judges. Okay, they have done their part. And finally, ang imo na lang uli nga mapahayag, Joven, kung may ara kapagid nga nalimtan? Okay, ang sa ako lang gurang suggestion nga amo na sinigwabi, although hindi naman magkalayo kasi ako sa judging or judging system, kaya ini judging man, di ba? Amo na ang batayan kung sino madaog, sino maperde, and we are talking about numbers. The mathematics, ito exact science. The second is different from the first or point something is, di ba? Amo na ang battleground. Ang akon lang ng tani ng may briefing, not only briefing, inang one whole afternoon, although it will be spendy for time, no? Pero at least maano mo gid mapaintindi mo amo ni kinahanglan magwa or amo gid ang purpose ta solidarity of the church and state. So ano ang team, ano ang relation with the church, ano ang relation with the state, ano dapat magwa, what is possible, di ba? I-brief no, tapos may pre-judging. Previous na competition, ipagwa sa TV, tapos or aside from that, or in the past, nga ang wala sila kabalo kung ano ang ranking, para mabalaan mo, ikaw nga nag-amo yung score mo, di ba? Di ipa-explain, di ba? Kasi kung right there in there na lang, bigla, magkatudura, di siyempre, hindi mo na ma-question, iyan na yung choice mo, di ba? Why ka na question? So, manang briefing, siguro, one whole afternoon, naman namin, there, to spend time lang, then tapos, there will be a head judge, kumbaga, nga mo nang man-neutralize ang issue, mo na mag-limit na, okay, do kalayo, ganyan, siguro, pwede, amo na, di ba? Optional man na katama mo, okay? Why mo nang man ginawave na, imagine, kung sabi, 4 iya first, tapos, isaya 7, last, do kalayo naman na. May natabo na last time sa literary sa Antique. Ang bata, 5 ka judges. Ang bata, 3 ang first. Isang second, isa ka judge siya, 6. 7 sila nga judge, 7 ka contestant. First, second, kag 6. Ano nagtabo sa bata? 3rd lang siya. So basically, dapat manog first ng bata. Kasi vulcanizing to major. So, mali naman tugla ko. Thank you very much. Ma'am Corral, may ara kita bala, let's say, Arts Council diri sa Iloilo, kung na association sang mga artist nga, maybe makastart sang sining mga innovation sa bahin sa nga judging sa aton nga dinagyang. I think so. Dapat yun may innovation gid. Oo, may Iloilo Arts Council. No. Dapat na may innovation gid. I think every year there should be some innovation to make it richer. No? Hindi lang amo lang gid na. For example, a foreigner comes this year. Next year, he comes again. Amo magyapon kita Next year, he comes again. Amo magyapon. So, dapat, there must be some innovations every year to make the dinagyang richer. So, the committee should not be contented with just like that. And finally, ang imo man nga mapangayag kung may nalimtan ka pa nga dapat ipabutyag sa aton mga pumuloy, Professor Corral. It's really difficult to manage an affair like that. And I would like to congratulate, of course, the committee, all the committees of Dinagyang for doing a great hard work and to bearing all of these feedbacks. Despite the feedback, the work must go on, I think. That's right. And for a better cause and better next time. Okay, thank you very much sa kami diri sa Budyong Kapehan na nagapasalamat sa kay Engineer Joven Cablas, kag subong man sa kay Professor Cecilia Corral sa paghatag ninyo sang inyong ation nga maing kaupod sa sininga aga sa among nga Budyong Kapehan, kag kadamo no sa mga pagpatag, kag salamat gid sa enlightenment nga ginhatag ninyo sa amon kag sa aton nga mga televiewers and radio listeners. Mga kabyanan, magabalik kami para sa second portion sang aton nga Budyong Kapehan, kag ang aton nga mga dinapit amo man sa gihapon ang natuoy sa arts, no, ang aton nga mga bisita, amo aton nga mga young artists, no, diri sa Iloilo. We'll be back right after this. Thank
Thank you very much. Oo, tani may muna nga mga kwan, no? Nga mga beer. Thank you very much. So, marami na naman kami. May man kami na mistake sa mga particular news. Wala kita sa document. At least maintindihan nila. Enlightenment lang ito para at least may guidance pala kung anong imuon sa sunod. Para ma-avoid. Dapat bitaw nga mag-abos si din. Mga jitter. Iba din po Siguro ang iban na may kwantan kita yung mga man-insane something, bala nga muna. Pero ang intention is to do it. Subo lang, hindi ko counter. One of these days, kinaglanon ko mula po na. Thank you, Mom. Thank you very much. Eh, ang nga tato nga po po, sila kabinong po ko. Ma'am, thank you. Sino na dit? Sino mo po ko? Ay, ako! Dali na! Sino mo po ko? Sino? Lepong ko, tanan! Ha? Sanan? Tanan! Sila, kundi, dito ka. Thank you very much, mga kabyanan. Bing! Okay, thank you very much sa subong nga mga tinuon na ari kita sa aton nga second portion sa pagpalayag sa aton nga Budyong Kapehan kag